अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर कौन थे? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्मत के एक अजीम कामयाब इंसान थे जिनको मुराद मुस्तफ़ा होने का शर्फ नसीब हुआ और जिनको इतना कामिल ईमान नसीब हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह ताला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर वो सिफ़ात रखी थी कि वो नबी बना दिए जाते। नेज़ फरमाया कि जिस रास्ते से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुज़र जाते हैं, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। 3 मरतबा ऐसा हुआ कि शैतान ने हज़रत उमर का सामना किया और हज़रत उमर ने तीनों मरतबा उसको ज़मीन पर गिरा दिया और तीसरी मरतबा उसके चेहरे पर थप्पड़ लगा कर कहा कि तुम मेरे सामने कैसे आ सकते हो। इसके बाद शैतान ने उसका सामना करना ही छोड़ दिया। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा ईमान अता किया था, उनके कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा अजीब है कि एक मरतबा हाथ में तलवार लेकर निकले नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए। रास्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने देखा कि आपके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जाने का इरादा है? कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि आज मुसलमानों के पैगंबर को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दूंगा। उन सहाबी ने फरमाया, पहले तुम अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनते ही आपका गुस्सा भड़क उठा। चुनांचा अपनी बहन के घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। बहन ने पहचान लिया कि दरवाजे पर उमर आए हैं। चुनांचा कुरान मजीद के जो चंद सफ़हे पढ़ रही थी वो भी छिपा दिए और जो सहाबी पढ़ा रहे थे वो भी छुप गए। दरवाज़ा खोला, आपने जाकर अपने बहनोई से पूछा, मैंने सुना है कि तुम लोग मुसलमान बन चुके हो, क्या वाकई ऐसा है? बहनोई ने जवाब दिया कि अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो फिर इसको कबूल करने में क्या रुकावट है। ये सुनते ही आप आग बबूला हो गए और अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। बहन उनको बचाने के लिए दरमियान में आई तो आपने बहनोई के रुखसार पर थप्पड़ लगाया। वो औरत ज़ात थी और नाजुक बदन थी। जैसे ही उन्हें थप्पड़ लगा वो नीचे गिर गईं। मुंह से खून निकल आया और आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन फिर भी खड़ी होकर भाई के सामने कहने लगी, उमर जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। आप हमारे जिस्म से जान तो निकाल सकते हैं मगर हमारे दिलों से ईमान को नहीं निकाल सकते। ये अल्फाज आपके दिल के अंदर उतर गए। गुस्सा ख़त्म हुआ बल्कि दिल मोम हो गया तो पूछने लगे, फातिमा सुनाओ क्या पढ़ रही थी? फरमाने लगी, भाई आपका जिस्म पाक नहीं है, शिर्क की नजासत से लिथड़ा हुआ है, इसलिए कलाम इलाही पढ़ने के लिए आपको गुस्ल करना पड़ेगा। चुनांचा आप गुस्ल करके आ गए। इतने में वो सहाबी भी बाहर आ गए जो उन्हें कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। उन्होंने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत पढ़ी। आप सुनते रहे। जब ये आयत पढ़ी, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अना फ़अबुदूनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, इन आयत की वजह से आपके दिल में एक शौला उठा और उनका दिल इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल हो गया और आप फरमाने लगे, अच्छा मुझे भी कलमा पढ़ा दो। वो सहाबी कहने लगे, अल्लाहु अकबर, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो आपके लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं फरमा रहे थे कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आओ
میں تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارالارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ اور وہ صحابی دارالارقم پہنچے۔ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ کسی نے سوراخ میں سے دیکھا تو انہیں باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے نظر آئے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ان صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی ہوئی حالت ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ دروازہ کھول دو۔ اگر عمر ماننے کی نیت سے آئے ہیں تو ان کا آنا مبارک ہو، اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کے حالات بدلے ہوئے تھے، لہذا آ کر دوزانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیا۔ صحابہ کرام اس وقت تک دارالارقم میں نمازیں پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر ابن خطاب فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، آئیے مسجد میں نماز جا کر پڑھتے ہیں۔ 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، جبکہ 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ 40 صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ مسجد حرام میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، اے کفار مکہ، تم اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہو اور بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہو تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی۔ اسلام کے اس عظیم ثبوت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار بہن کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔